inside, seeing you so led through the door, singing hallelujah. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo gaguma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Atong ginulsulan atong kasalanan ng santos na bangkiti, mamahimog kitang ayan. Ikaw nagipadala ng pag-ayo sa mga mahinulsunon, Ginoo kaluy kami. Ikaw na mayroong pagtawag sa mga magkasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw na nagalingkod sa duo samahan, aron pagpagamaalan ka namo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala, dadulong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Sa grasya sa Dios, ang ayang kay kita nga maghimaya kaniya isip atong magbalantay. Himaya sa Diyos dito sa o kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng iluhay, Diyos Amang nagaganaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungkol sa iyong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, tuntungan ka sa Ama. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa dugo sa Amahan, dawat ang among pag-amuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Sa Espiritu Santo, diha sa imayan sa Diyos na Ama. Amen, Amen. Himaya sa dito sa langit. Mag-ampo kita. Nagagagaw ng tunay na Diyos, dada kami nga nasa katilingban o sa mga nakatagamtam sa mga kalipay langit doon, aron madangat namo ang makamapausanon gumikan sa kaligdo ni Kristo among magbalantay, kini among ipangay, pinaagi sa Panginoong Jesucristo mong anak, nga buhigaribad kanimong sa Espiritu Santo, Diyos no sa hangtod sa kahagturan. Gikan sa buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulang usa ka apostoles ug sa makusog nga tingod miingon kanila.
Mga igsoon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsoon, unsa may among buhaton? Unya mingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanang natua sa langit, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y mamakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunaw nga sipsibanan, iya ako magipapahulay. Sa dapit sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kala. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga gianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walo nga mangitngit, wala ko'y kadugan nga daotan. Kay anak ka man sa akong giliran, sa imong igbubugaw ug sumbong, ihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Ihigyaran mo ako og lamisan sa akong atubangan. Samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway, ginihugan mo ang akong uluulanan. Nag-aawas kayo ang akong imnanan. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Ang kaayo lamang ug kaluoy, mao'y nagasunod ka na ko. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot.
kaligan nga umaabot. Magbalantay ka na po ang Ginoo, wala na'y magmakulang Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamo dautan? Dili gayo. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyong paningingnan aron inyong sundo. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Dito sa krus gidala ni Kristo, diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayaw kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisala. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kanan. Ang pulong sa Ginoo. Sing Hallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah, sing Hallelujah, sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Tinudlugikan sa Ebanghelyo sumaan ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan. Sultihan ko kamo ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, umukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan, o ang pultahan, ablihan sa portiro, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang dingog, ining tawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung natuwa na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang karnero ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa migon si Jesus pag-usap, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan. Ug busa
wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako, maluwas. Musulod siya, o mugula, o mga kaplag siya masibsib. Apan ang kawatan, muanhi aron lamang pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Mianhi ako, aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Usa sa timailhan nga ang mga karnero giuhaw na sa sipsipanan, mao nang magkapuliki ni og tumag mga text ug tawag tunggunan na bagay misa. Ug kitang tanan na sayon unsa ka importante ang misa. Pan kasubo na mo nga inyong kaparian, nga kagahapon nagplano na unta ni nga duha ka misa sa buntag, alas 5 usa, alas 6:30 usa, before pa mi moadto sa mga kapilya. Sa punto nga atong mamintinar ang social distancing or physical distancing. Ganun mo duha aron ang manimba sa alas 5 igo-igo lang, ug ang manimba na unya pod sa alas 6:30 igo-igo na lang nga dili ang tanan magdikit-dikit. Mao nang tanan among plano ni Father Jundri, isipin yung magbalantay. Kay kami po dinigaw na po sa amo mga karnero o dili lalim nga magmisa nga kami rapod, pero kada adlaw gihalad kini nga misa para kanatong tanan labi na din sa atong parokya. Gani kada gabi aking mga pagpahinumdum nga kinahanglan mag-ampo, kinahanglan magbantay, kinahanglan magtukaw batok sa COVID-19, mao nang musuroy ang ato rekorida, no? Paghagyo na diin si Father Jundri mayon pag-ampo sa kitong orasyon nga batok sa pandemic. Apan dili ni ingon nato makahulit unsa kanindot ang santos nga misa. Apan pasayloan kami kay kagahapon po nakahuman mga alas 9, alas 10 siguro kadto si Father Jundri nagbasa sa ako sa mensahe gikan sa sumala sa langga sa diocese ng ipangunahan sa atong obispo si Bishop Cosme Damian. Nagaingon ipadayon lang sa ang pribado misa. Privado. Pero nga nung naapan mo mga coordinator, gitawag ni i-extend na mo gamay ang pagsaulog sa misa uban kaninyong coordinator sa GKK. Ano? Pagpahinumdum nga kami inyong kaparian, isip inyong magbalantay, magpahinumdum po kaninyo nga kamo po magbalantay. Sa atong pagkabinunyagan, atong gidawat ang pagkapari, manguna kita sa pag-ampo. Ang pagka-propeta, maghatag kita sa mensahe. Ang pagkahari, mo ng mga lagad kita, isip magbalantay. Hindot nga gitawag, ako ang magbalantay. Ang moagi sa bintana o sa dilig puntahan, isipon nga kawatan. Magbalantay. Diya sa inyong GKK, kung nakabantay mo, walay hatagan sa sakramento. Kung dili mo mga koordinator, mo rekomenda. Yan o. Kaysa gagmay pundok sa atong sakop na mga kimani mga karnero, kami yung magbalantay, dili na mo tanan, mailan. Kamu ang ipiyalan o kamu po ang mingon amo ng sakop. O na kung dunay mo direkta sa pari, mo ibalik sa GKK leaders. Apan isipin mo kawatan kung mo palusot na. Pagsugod na ko din, dagan kayo mo palusot. Isang taga-syudad ang kunon nga sakop sa GKK. Kau na ilhon kawatan. Ako, Father Jundri,
Pipila ko. Bulan gikan karon duha, ulo ka bulan wala nami. Matransfer nami. Laktod, dili nami ang inyong magbalantay. Pananglit i-transfer mi karon Hunyo, niya mubalik ni Hulyo, isipon nami kawatan. Kaya dili naman mi inyong magbalantay. Ang pari nga i-assign din ni mo na'y opisyal na magbalantay. Punto, bisag inyo kaming kanhing pari, wala na may gahong mudumala ka ninyo, human na kaming tantangon din ni. Kung mubalik manggani ni, ya sa bagong pari, among lawlaw ng iyang padagan, kami maoy kawatan. Mabitaw gidasin ka namo nga mga kaparian, kung i-assign ka sa laing lugar, ayaw sa dayong balik. Sa gikan dis at gigikanan, kay aron ang pari nga bag-o, iya sang ilhon ang iyang mga karnero. Ayaw sa lawgawa. Pananglit, ang akong ipangayo sa mismo magpa-assign ko sa eskwelahan para padayon ang pagdumala sa eskwelahan. Sumala sa akong ipangayo o kurang sisgot, tagaan ko 7 ka eskwelahan bumalahon. O pananglit, si Father John Rina, ang inyong kura paroko, ma-assign siya din karon Hunyo nga kura, humani anak, musulod ko sa Hulyo, isip, bisita, dili na ako'y kura. Ya kung manghilabot ko, ako na ang kawatan. Amen? Nagklaro ba? Nindot kaayo ang pagpahinumdum ka nato nga kita gipiyalan ni Kristo. Nga siya ang atong magbalantay, kita ang iyang mga karnero, apan kita adunay tahas, isip po magbalantay. Ako inyong pura paroko, nagpaambit po, nakamupod magbalantay, diha sa JKK, Gagmay Kristohanong Katilingban. Kabahin iining pagkahimo natong magbalantay, aduna tay tahas nga nagatubang kita sa pandemiko nga COVID-19. Ang tahas nato atong pahinumduman ang atong mga sakop o mga kauban sa katilingban sa JKK nga atong ipuy-an ang padayon nga pag-ampo. Giwali na nila kung laging Domingo, padayon nga pagdisiplina. Karon, gijisikyo lang ta, naglaag-laag na ang tanan. Kagahapon, busy ang kadalanan, wala na gali face mask. Hinumdumi ang COVID-19 mga JKK leaders, pahinumdumi ato kasi dinganan, wala nang agad sa quarantine. Wala nang agad sa GCQ. Wala nang agad sa ECQ. Nang agad sa disiplina nato. Amen. Munong palinginon, bitaw mo na ko na. Yung nagkasayang din siya yung mga nato. Sumungan nila, kaya nabiktima na ito sa COVID. Lingi ako na kung tinuod pa ko ng imong tapan niya. Buhay, pamagin na. Diba? Nga, dunay buhat sa kaluoy. Kung manggawas mo niya, diri magtaagin, si Saling nagpaambit siya kalabasa o nagtungak na siguro na sa pick-up. Nasa akong gawas ibutan. Paghapit mo niya, ang Saling na may nalang makagulay, makadamog duha, tulo, 5 ka ng kuguson lang, may sakuhay. Nakuguson ba? Kung makadamog na po, kugusan, why sakuhay ha? Paghatag sa inyo silingan. Amen. Kaya ang Salin na daghan kayo, hatag na ko ni Nonoy. Hilig man yung kalabasa sa Nonoy. No? Why sakuhay na lang, tulo, 4, 5, magsakwas mo, or makadamog 5, tulo, ikas ipamahin sa silingan. Amen? Amen. God is good.
Naklaro ba unsa kanindot ang mensahe nga kita ang magbalantay sa gagmayng Kristohanong katilingban mutabang sa pagpahinumdum, sa pagdisiplina, buhat sa kaluoy o pagkamahingampuon sa pandemiko nga atong ginatubang karon. Paniyan po ning inyong kaparian kay pipila ka bulan ikan karon madayon magin ang reshuffling. Nya iyan po ninyo tagaan pagpunta mo ug maayong magbalantay nga buutan pa kay ni Father Classy. No? Gakantigo pa musabot sa mga tao. Apan padayon mga GKK leaders. Magkabag-ubag uning mga kaparian kamo ano rin tahas sa inyong katilingban. Ang maayong magbalantay nakaila sa mga karnero. Ang muagi sa bintana o dili sa putahan isipon ng kawatan. Sa pag-ampo ng kita, Ginoo kaluy kami. Alang sa atong simbahan, mapadayunog gayon ta sa pag-amuma sa mga katawhan, isip mangayong magbalantay, alang sa kabalaan sa kinabuhi ug sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa namunuan sa paggobyerno, labi na sa atong mga frontliners, kung panalaginan kanunay sa Dios na dili mabiktima sa pandemiko, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam usab sa atong kaugalingong pag-ampo o sa atong mga kabanayan nga unta kita sa Dios pagdunggon sa atong pangaliwko mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong kaisunan nga nangamatay nga unta sa Dios kaluyan labi na sa nabiktima sa COVID-19 mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan natong ipangay pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Doon na itay nalingtan ang pagdeklarar sa atong pagtuo, pabilit sa pagpanog. Kitang tanan, nagato ako sa Diyos. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagato ako kang Kristo yung bugtong anak nga atong Ginoo. Isang nasa sa langit na nalingkod sa tuos. Sa kanya. Ubalik siya ang pagkukulo sa mga buhig sa mga minata. Nagato sa Santos Katolikong Simbahan sa panag-amit sa mga santos sa pasayuan sa mga santos. Pagkabanang sa lawas ug sa kinabuhi tapusan. Amen. Mga isun pag-ampo kamuron ako inyong sakripisyo, dumatunta sa Diyos na mahal, nagigagawa sa dalan.
Itugod o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimong mga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayang yung mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahang Diyos nga tunay magkagagahom sa tanan. Angay batarong ngayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanan panahon. Apan labi na gayon ni ining mahimayang panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot na tapos na usa ka kalibutan nga nagunog gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among nga kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok nga kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hulog nga pag-ingon. Santos, 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 Diyos sa kahuman, puno sa imaya, langit ug lupa, Hosana, Hosana, sa kahitasan. Dahil kulang nagaan, isang galat sa Ginoo, Hosana, Hosana, sa kahitasan. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni magasan mo may kinalang kanahan. Galawas o dugo ay Isong Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw galingong may kuwasyang pa, may pasalamat, may pikas o mihatag ni ngadto sa mga tinunan mo mingon. Dawata kini, medyo nga tanan o kanta. Kaya kini, mga kuglawas, ngayon yun, alam ka ninyo. Sasabang pagi tapos ang panihapon. May kuwasya sa kanas. May pasalamat kanyang pag-usap. May hatag niligat to sa matinunan ng bingon. Dawat ako. Ang Panginoon ka mga danan, ikan ni kaya gini, maungkali sa akong dugo. Sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo na yula ng kanyang alang sa tanang mga tao. Araw na mga sala, mapasalamat. Buhat ini, aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Sa krus mong pagkabanhaw, kami imong iluwas. Kilong Isus sa mong gimahan, iluwas mo kami tanan. Karon sa kahantungan. Aron pagandong sa kamatayang pagkabanon ni Isong Kristo, naghahalad kami kanimo ang mahaning pan sa kinabukalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol imo kaming giisip nga ngayon nga matubag na lagad kanimo. Imo kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Santo Papa, Cosme Damian ang Obispo ug sa tanang mga pare.
Hinumdumi usa pangamumayng suon nga nangamatay. Manuon nga mabanhaw sila ng tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawo. Kaluoy kami tanan mo kaming angayan nga makaampit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon, ug amo ikaw nga himayaan. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagahong mahal. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugimaya hangtod sa kahagturan. Siniusa mangas kita sa pagpamulong sa pulong nga gitudlo sa atong panunubos. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, mabot ka namo ang imong ingarian, matuman imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit. Ang kalunon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa nauta. Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang nauta, at agi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinambangan sa imong kaluoy maligay kami kanunay sa sala, ug mahilas na nakasama, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo rin ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanong sa lakon nila pagsaling sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga brigari, hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Karon, ipakita ka ang atong pag-inigsunay, may buntag ka natong tanan. Sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, Cordero sa Diyos, na nagkawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, Cordero sa Diyos, na nagawatan sa mga kasalanan. Ihatag ka ang iyong Kini, maong Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nga gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo. Ang lawas ito ni Kristo mag-amping ka nato alang sa kinabuhigayon.
Mag-ampo kita. Umayo magbalantay patalingugi kaming imong panon o ipahimutan diha sa sipsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kami inyong mga kaparian o padayon po sa paghatag sa mga bendisyon sa matag kapilya. Apan kanato mga GKK leaders, padayon nga pag-awha sa atong mga kauban diha sa gagmay Kristohanong katiligban nga maminantayon gihapon no o kagiw kung dunay magtapok-tapok kung dili disiplina pagampo o buhat sa kaluoy kanunay pagabuhaton. Kunya dugang ang mga informasyon amo na ipahibaloon niya kung pwede na ba yun makasimba. Pero hindi na ang gitawag social physical distancing disiplina sa kaugalingon. Amen? Plus, katong kalabasa ni Saling, mahin na, no? Basta walay magdalag sa ako, malang magdagat na po, basta kuguson bro. Palihog ko. Ang Ginoo manaa ka ninyo. Kung panalangin ka na itong Diyos na magkagaham sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Lahalad na santos ng isang lakat kita, binalo ng ubang kalinaw ni Kristo. Iapiluta, usap nato na yung pag-ampo, pista karon sa Lasnier, sa Lingayaw, o sa Santa Cruz, no? Naunta sa cross ni Kristo, kita tanan magmadaw ko. Inaopo. O Maria,